सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, नन्ही मुन्नी बच्चियों और प्यारे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जगमग तारे, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जगमग तारे, और जगमगदारे प्रोग्राम आया करता है प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, नन्ही मुन्नी बच्चियों के लिए। हर सैटरडे को और संडे को हम ये प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपने कहीं जाना नहीं है, हमारे साथ रहना है, क्योंकि हम सुनने वाले हैं इसमें एक प्यारी सी कहानी, इसमें सुनने वाले हैं हम एक प्यारी सी कहानी, होंगे इसमें सवाल और जवाब, और सुनेंगे अच्छी अच्छी बातें। और एक प्यारा सा सेगमेंट होता है जिसका नाम है मेमोरी टेस्ट, सब कह दें, जिसका नाम है मेमोरी टेस्ट, मेमोरी टेस्ट है, जिसमें हम सुनते हैं कुछ जानवरों परिंदों की आवाजें और फिर देखते हैं कि कौन गैस कर पाता है और कौन गैस नहीं कर पाता। तो ये प्यारा सा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। हमारे साथ कौन कौन मौजूद है जी, जल्दी जल्दी बता दें कौन कौन है। कौन है नहीं बताएंगी? नुसैबा है ना, तो बता दे मैं नुसैबा हूँ। कौन है? जोर से और जोर से। घर पे कैसे बोलती हैं? नुसैबा, जोर से नहीं। चलो, उसके बाद कौन मौजूद है हमारे साथ? आसिया, जोर से। आसिया, आसिया मौजूद है माशाअल्लाह हमारे साथ। और मौजूद है कस्वा, कस्वा, और कस्वा के बाद कछवा जिलानी, कस्वा के साथ कस्वा जिलानी है। वाह भाई वाह, एक है कस्वा और दूसरी कस्वा जिलानी है। तो अब चलते हैं हम सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत की तरफ। प्यारे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहां भी हो मुझ पे दुरूद पाक पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और इसी के साथ चलते हैं हम अपना पहला सेगमेंट की और कौन सा है वो पहला सेगमेंट? सब कह दे, कौन सा है पहला सेगमेंट? कहानी। जी, जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। जी तो कहानी सुनने वाले हैं, रेडी हैं सुनने के लिए? यस, कौन कौन रेडी है? मैं सब रेडी हैं? चले जी, यहाँ रेडी है, घरों पर भी रेडी हो जाइए, क्योंकि तवज्जो से कहानी सुनेंगे तो ही मजा आएगा ना। थोड़ी सुनेंगे थोड़ी नहीं सुनेंगे तो फिर क्या मजा आएगा। थोड़ी सी कहानी सुन रहे, थोड़ा सा खेल रहे, तो ऐसा नहीं हो, तवज्जो से सुने, क्योंकि आज की हमारी कहानी में है एक खरगोश। कौन है भाई? खरगोश, खरगोश, हाँ, खरगोश देखा है? कैसा होता है खरगोश नुसैबा? छोटा सा होता है, आपकी तरह। आप भी छोटी सी हैं भाई। कैसा होता है खरगोश? किस कलर का होता है? वाइट, हाँ, वाइट। और आपने स्कार्फ किस कलर का पहना है? वाइट, वाइट स्कार्फ पहना है, और इस वाइट कलर का ही होता है खरगोश। तो एक होता है जंगल के अंदर खरगोश, और एक खरगोश होता है और उसका एक दोस्त भी होता है। एक कहानी है जिसपे से हमें कुछ लेसन मिलेगा। क्या मिलेगा? लेसन मिलेगा। ज़ाहिर बनाई हुई कहानी है, उसमें जानवर आपस में बातें कर रहे होंगे, प्लान बनाएंगे कि हमने क्या करना है। भेड़िया भी आएगा इसमें, कस्बा जिलानी। भेड़िया खतरनाक होता है ना, खा लेता है। भेड़िया भी आएगा, उस भेड़िए से देखेगा ये सारे जानवर कैसे बचेंगे। तो बहरहाल इससे लेसन मिलेगा, और जो लेसन मिलेगा वो बताना है आप लोगों ने, ठीक है जी। तो खरगोश है और खरगोश का एक और खरगोश का एक दोस्त, हाँ, एक है खरगोश और खरगोश का है दोस्त। ये तो बड़ा अच्छा हो गया। एक है खरगोश और खरगोश का है दोस्त, दोनों मिलते हुए लफ्ज हो गए ना। तो खरगोश है, दोस्त है। अब उनकी जो है ना जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी, क्योंकि ये लोग एक दरिया के किनारे रहते थे
اور وہ دریا کا پانی جو ہے نا خشک ہوتا جا رہا تھا. کیا ہو رہا تھا؟ ہاں, دریا میں کیا ہوتا ہے؟ پانی. پانی ہوتا ہے نا. پانی جب بارشیں ہوتی ہیں تو پانی دریا میں کیا آ جاتا ہے؟ بہت سارا. اور جب بارشیں نہیں ہوتی نا بہت دنوں تک تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ پانی کم ہوتا جاتا ہے, کم ہوتا جاتا ہے, کم ہوتا جاتا ہے. تو پانی ختم ہو جاتا ہے, بہت تھوڑا سا رہ جاتا ہے. تو پانی تو ضروری ہے, پانی ضروری ہے. پیاس لگتی ہے تو ہم کیا پیتے ہیں؟ پانی. اور جانوروں کو پیاس لگتی ہے تو کیا پیتے ہیں؟ پانی. جانور بھی پانی پیتے ہیں. اور اب تو ویسے گرمیوں کا بھی موسم آ رہا ہے جی. بچوں آپ نے بھی اور آپ کے بالخصوص بڑوں نے خیال رکھنا ہے کہ پرندوں کو بھی پینا ہوتا ہے نا. کیا پینا ہوتا ہے؟ پانی. گھروں میں جو جانور ہوتے ہیں, کیٹس وغیرہ رکھی ہوئی ہوتی ہیں, انہیں بھی پانی پینا ہوتا ہے. تو ہمیں جانوروں کے بھی کھانے پینے کا, کیا کہہ رہی ہیں نصیبہ؟ کیٹ کو دودھ پینا ہوتا ہے, پانی نہیں پینا ہوتا. پانی بھی پینا ہوتا ہے اور دودھ بھی پینا ہوتا ہے. تو ہمیں ان جانوروں کے بھی کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے. امی کھلا دیتی ہے نا آپ کو کھانا, کھا لیتے مزے سے. تو جانوروں کو کون کھلائے گا؟ ان کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو بہرحال خرگوش ہے اور وہ دریا کے کنارے رہ رہے, دریا سوکھتا جا رہا ہے. اب بڑی انہیں پرابلم ہونے لگی. تو وہ جو خرگوش تھے نا, ان دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم کسی اور ایریے کی طرف چلتے ہیں, کسی اور ایریے میں چلتے ہیں. یہاں تو پانی بڑی مشکل سے مل رہا ہے, پانی نہیں ملے گا تو زندہ کیسے رہیں گے. تو بہرحال وہ پلان کرتے ہیں اور ایک دوسرے ایریے میں پہنچتے ہیں, ایک جنگل کے اندر. اور وہاں جو ہے نا وہ مل کے گھر بناتے ہیں, مل کے دونوں دوست گھر بناتے ہیں. ایک پیارا سا ان کا گھر بن جاتا ہے اور وہ مزے سے رہنے لگتے ہیں نا. اب کیا ہوتا ہے, ایک دن وہ سو رہے ہوتے ہیں آرام سے, لیکن جہاں جنگل میں اچھے اچھے جانور ہوتے ہیں, بڑے پیارے سے خوبصورت سے, وہیں کچھ ہوتے ہیں جو دوسروں کو کیا کرتے ہیں کھا جاتے ہیں. جیسا کہ بھیڑیا اور شیر, گیدڑ, چیتا ہے نا, یہ کیا کرتے ہیں, یہ دوسرے جانوروں کو کھا جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, ایک دن وہ دونوں خرگوش نا مزے سے سو رہے ہوتے, آرام کر رہے ہوتے اپنے گھر کے اندر. اچانک انہیں کسی کے رونے کی آوازیں آتی, کسی کے رونے کی آوازیں آتی ہے. وہ باہر نکلتے ہیں, دیکھتے ہیں بھائی کون رو رہا ہے, ہو سکتا ہے کسی کو ہمارے ہیلپ کی ضرورت ہو. ٹھیک ہے, تو وہ باہر نکل کر دیکھتے ہیں نا, تو پیارے پیارے بچوں کیا ہوتا ہے, وہ دیکھتے کہ ایک ہرن کھڑا رو رہا, ایک ہرن کھڑا رو رہا ہے. ہرن تو پتا ہوگا ہے نا, ہرن کھڑا ہوا رو رہا ہے. تو اس سے پوچھتے بھائی ہرن کیا ہوا, کیوں رو رہے ہو بھائی ہرن, کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ ہرن کہتا ہے کہ میرا ایک دوست تھا, میرا ایک دوست ہرن تھا, اس کو بھیڑیا پکڑ کے لے گیا. اس کو کون پکڑ کے لے گیا؟ بھیڑیا, ولف پکڑ کر لے گیا. تو دوسرے خرگوش نے بولا ارے بھائی, تو تم نے اپنے دوست کو بچایا کیوں نہیں, تم نے اپنے دوست کو بچایا کیوں نہیں؟ تو اس ہرن نے بولا کہ میں بھیڑیے سے کیسے بچاتا, بھیڑیے کے تو بڑے بڑے کیا ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں, دانت ہوتے نا. بھیڑیے کے بڑے بڑے دانت ہوتے, لمبے لمبے پنجے ہوتے ہیں, ہاتھوں میں لمبے لمبے پنجے ہوتے ہیں, بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں, اور وہ تو بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. اور ہرن کیسا ہوتا ہے, کمزور سا ہوتا ہے نا. تو اس ہرن نے کہا کہ میں تو بھیڑیے سے لڑ نہیں سکتا تھا, تو بھیڑیا میرے دوست کو پکڑ کر لے گیا. تو خرگوش نے کہا بھائی یہ بھیڑیا تو ہرن کو کھا جائے گا, ہرن کو کاٹ کے کھا جائے گا. تو بھائی یہ اب ہم بھیڑیے سے کب تک ڈریں گے؟ خرگوش کیا کہتے ہیں, ہم بھیڑیے سے کب تک ڈریں گے؟ سمجھ میں آ رہی ہے, نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے نا. ہاں, اتنی مشکل تو نہیں ہے, آسان آسان سی ہے. تو خرگوش کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھیڑیا تو سب کو کھاتا جا رہا ہے باری باری پکڑ کے, کبھی اس کو کھا جاتا ہے, کبھی اس کو کھا جاتا ہے, کبھی بکری کو, کبھی ہرن کو, کبھی اور جانور کو. تو یہ تو اس طرح ہمیں باری باری پکڑ کر کھا رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں. کیا کریں؟ مقابلہ. ہاں, کیسے کریں گے؟ مل کر. کیسے کریں گے؟ مل کر. اور جب مل کر مقابلہ ہوتا ہے تو سب اپنی اپنی جگہ کمزور ہوتے ہیں, لیکن جب مل جاتے ہیں نا تو اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ اسٹرانگ. چلے اس کو ایک بات سے سمجھاتے. جھاڑو دیکھیے, جھاڑو کس نے دیکھی ہے, کس نے دیکھی ہے؟ لگائیے کبھی جھاڑو, لگائیے گھر میں. ہاں, نہیں لگائی بھائی, بچے ابھی تھوڑی تھوڑے کام تو گھر میں کر سکتے ہیں نا. قصوہ جلانی نے لگائی ہے جھاڑو, جھاڑو لگا کے کچرا سمیٹا تھا اور پھیلایا تھا, کیا کیا تھا؟
समेटा था भाई। देखें, अम्मी से पूछ के, बड़ी बाजी से पूछ के लगानी है, ठीक है झाड़ू। ऐसा ना हो बच्चे झाड़ू लगाने चले और कचरा फैल जाए। लेकिन झाड़ू होती है, होती है। ये हमारी नुसैबा के बराबर में कौन बैठे हैं? आसिया। जोर से, आसिया जी, आसिया बाजी। तो झाड़ू लगाते तो कचरा समेटते ना। झाड़ू में क्या होता है? झाड़ू किस चीज की बनी होती है जी? भूसे। भूसे की है भाई, भूसे की बनी होती है। छोटे छोटे उसमें तिनके होते हैं। क्या होते हैं? तिनके। बारीक बारीक तिनके होते हैं ना, उसको तोड़ लेते हैं। अगर तिनके को, एक तिनके को हम तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं ना। ऐसे पकड़ेंगे, क्या करेंगे? तोड़ देंगे। यूं करेंगे, टूट जाएगा, तिनका टूट जाएगा। लेकिन पूरी झाड़ू पकड़ के तोड़ सकते हैं? नहीं। नहीं ना। क्यों? इसलिए कि वो तिनके आपस में मिले हुए हैं। वो सारे तिनके आपस में मिले हुए हैं, तो तिनके मिलके क्या बन जाती है? झाड़ू। और झाड़ू को हम तोड़ नहीं सकते, और एक तिनके को तोड़ सकते हैं। तो एक तिनका अगर अलहदा होगा तो इजीली टूट जाएगा, लेकिन जब वो आपस में मिल जाएंगे तो वो हो जाएंगे स्ट्रांग और टूटेंगे भी नहीं। तो वो यही कहते हैं जानवर, कहते हैं भाई हम अलग अलग होते हैं ना, तो भेड़िया हमें पकड़कर खा जाता है और हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हम ऐसा करते हैं, आपस में मिल जाते हैं और मिल के इस भेड़िए को बताते हैं कि ये हमें खाया जा रहा है, हमें खाया जा रहा है, ठीक है। तो अब इसकी खैर नहीं है, हमने मिल के मुकाबला करना है। तो वो कहते हैं भाई अब मिल के कैसे मुकाबला होगा? खरगोश और जानवरों को बुलाता है, खरगोश और जानवरों को बुलाता है और कहता है भाई अब हमने जो एक प्लान बनाना है और इस भेड़िए से मुकाबला करना है। क्या प्लान होगा? प्लान पता है क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों? उनका प्लान ये होता है कि हिरन और बकरी जो है ना, वो मिलके खोदती हैं गड़ा। क्या खोदती हैं? गड़ा। हाँ भाई, देखिए प्यारे प्यारे बच्चों, भेड़िया खा रहा था जानवरों को। अब जानवरों ने क्या किया? भेड़िए से छुड़ानी है अपनी जान, भेड़िए से छुड़ानी है अपनी जान। और हमने करना है मिलके काम, हमने करना है मिलके काम। जब मिलके काम होता है तो फिर काम बन जाता है। तो हिरन और बकरी जो है वो मिलके करती है गड़ा, अपने पांवों से गड़ा, समझती ना, जमीन को खोद देती हैं। अब गहरा सा हो जाता है गड़ा। अब जब गहरा सा गड़ा हो जाता है ना, तो क्या करते हैं, उस पे दूसरे जानवर आकर ना छोटे छोटे तिनके और पतली पतली जो लकड़ियां होती है ना, वो उस घड़े के ऊपर रख देते हैं। घड़े पे रखने के बाद जो चिड़िया होती है ना, चिड़ियाएं होती हैं बहुत सारी, वो जो है ना अपनी चोंचों के अंदर लेकर आती हैं घास फूस, ऐसी चीजें होती है ना, वो लाके उसके ऊपर डाल देती, उसके ऊपर डाल देती हैं। नीचे क्या है? क्या है? घड़ा। क्या है? गड़ा है ना। और उसके ऊपर क्या रख दी? पहले छोटी छोटी पतली पतली लकड़ियां रख दी, और उसके ऊपर क्या डाल दी? घास फूस। चिड़ियों ने लाके चोंचों से छोटी छोटी घास, ऐसी चीजें जो है वो पत्ते वगैरह लाकर उस पर फैला दिए। अब गड़ा दिख रहा है? गड़ा नहीं दिख रहा, क्योंकि वो छुप चुका है। अब वो छुप गया। अब पता है क्या होता है? जो भेड़िया होता है ना, उस भेड़िए को जो है ना, बंदर होते हैं ना, बंदर मंकी है ना, वो उसको जबान चढ़ाना शुरू करते। क्या करते? जबान चढ़ाते ना, बच्चे भी चढ़ाते हैं भाई। आसिया, बच्चे एक दूसरे को चढ़ाते ना जबाने। बच्चों को चढ़ानी नहीं चाहिए, लेकिन बंदर तो शरारती होते, वो जो है वो भेड़िए को जबान चढ़ाते। जब जबान चढ़ाते तो भेड़िए को क्या आता है? गुस्सा। क्या आता है? गुस्सा। हाँ, हम अगर किसी को जबान चढ़ाएंगे तो उसको गुस्सा आएगा, तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन यहाँ बंदर क्या करते हैं? भेड़िए को जबान चढ़ाते हैं और भेड़िए को आता है गुस्सा। वो उस दरख्त के पास आ जाता है जहां पर उन्होंने गड़ा किया था ना, एक दरख्त के पास। भेड़िया उस दरख्त के करीब आ जाता है। अब इन्होंने करना क्या है? उस भेड़िए को ले जाना है उस घड़े के ऊपर, और जब भेड़िया घड़े के ऊपर आएगा तो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा, आराम से उस घड़े के अंदर गिर जाएगा। तो जब वो करीब आ जाता है ना, तो वो जो खरगोश है ना, वो तो दौड़ता बड़ा तेज। खरगोश कैसे दौड़ता है भाई? बहुत तेज दौड़ता है। एक खरगोश भागता हुआ आता है, तेजी से उसके पास से गुजरता है, भेड़िए के पांवों के पास से, और जो वो घड़ा होता है ना, उसके ऊपर से गुजर जाता है। खरगोश तो होता है ना हल्का फुल्का, खरगोश हल्का फुल्का होता है, छोटा सा होता है। तो घड़े के ऊपर जो लकड़ियां लगी होती हैं, वो खरगोश का बोझ तो सह लेती हैं, लेकिन उस खरगोश के पीछे भागता हुआ कौन आता है? भेड़िया। कौन आता है? भेड़िए के आगे से गुजरा था ना खरगोश, और भेड़िया था गुस्से में। वो खरगोश के पीछे भागता हुआ आता है और पहुंचता है वो घड़े के ऊपर, और वो लकड़ियां होती हैं कमजोर सी, वो टूट जाती हैं और भेड़िया
بھیڑیا نیچے گر جاتا ہے. نیچے گر جاتا ہے, اس گھڑے کے اندر قید ہو جاتا ہے. اس طرح جنگل کے جانوروں کی اس بھیڑیے سے چھوٹ جاتی ہے جان. اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ سارے جانور مل کر کام کرتے ہیں. تو پتہ چلا اتحاد میں برکت ہے, اتحاد میں برکت ہے. سارے مل جاتے ہیں نا, ویسے تو بڑے کمزور ہوتے ہیں, لیکن جب مل کے پلان کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں تو وہ بھیڑیے سے جیت جاتے ہیں. جی پیارے پیارے بچوں, ہم نے سنائی آپ کو ایک کہانی. ہاں, ہم نے سنا دی آپ کو کہانی. اب کیا ہوگا بھائی, کیا ہوگا؟ اب کون بتائے گا آپ میں سے کہ ہم نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ سوال جواب بعد میں ہوں گے, پہلے تو یہ بتائیں نا ہم نے سیکھا کیا. چلیں جی, سب سے پہلے ہاتھ اٹھ گیا ہماری قصوہ آپی کا. جی بھائی, ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مل کر کام کرنا. مل کر کام کرنا چاہیے. جب مل کے کام کر ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دینی, ٹھیک ہے, کسی سے لڑائی نہیں کرنی. یہ یاد رکھیے گا, ایسا نہ ہو ہم کلاس میں جو ہے آپس میں 4 بچیاں مل جائیں اور وہ مل کے دوسری بچوں کی پٹائی کریں, تو ایسا کام نہیں کرنا. لیکن مل کے کام ضرور کرنا ہے, آپس میں اتحاد رکھنا ہے, ایک دوسرے سے لڑنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپس میں سسٹرز ہوتی ہیں, آسیہ سسٹر ہوتی ہے آپ کی, ہیں کتنی سسٹر ہے؟ چھوٹی ہے آپ سے؟ چلے, چھوٹی سسٹر بھی ہوتی ہے, بھائی بھی ہوتے, تو ان کے ساتھ مل کر ہم سارے کام کریں. گھر کی کوئی صفائی کرنی ہے, گھر کا کوئی کام کرنا ہے, تو ہم کس طرح کریں گے؟ مل کر کریں گے. جی قصوہ جیلانی کچھ بتا رہی تھی, بتا تو رہی تھی, ہاتھ تو اٹھا تھا, اب مسکرا رہی ہیں صرف, ہے نہیں بتانا, یا یہی والا بتانا تھا؟ پھر کیا بتا رہی تھی؟ چلیں بھائی, ماشاءاللہ نصیبہ کا بھی ہاتھ اٹھ گیا. واہ بھائی واہ, کیا بات ہے, چھوٹی سی نصیبہ. کام کرنا چاہیے وہ ہم جیت جاتے ہیں. جی دوبارہ سے بتائیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مل کے کام کرتے تو جیت جاتے ہیں. ہاں بھائی, مل کے کام کرتے ہیں تو جیت جاتے ہیں. اور مل کے ہمیں اچھا کام کرنا چاہیے, کام بگاڑنا نہیں چاہیے. پتہ چلا ساری بہنیں مل گئیں اور جو میک اپ وغیرہ کا سامان رکھا ہوا ہے وہ سارے کا سارا الٹ دیا ہے, پورا ڈریسنگ ٹیبل ادھر سے ادھر کر دی. تو ایسا مل کے کام نہیں کرنا, ٹھیک ہے جی. ہاں, کیا بتا رہی تھی آسیہ باجی؟ ہم کو مل کر کام کرنا چاہیے. ہم کو مل کے کام کرنا چاہیے. تو سب نے بتا دیا, تو قصوہ جیلانی کیوں رہ گئی, وہ بھی بتا دے. ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ مل کر کام کرنا چاہیے. اور جو ہے مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے, مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. اور اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا ساتھ کون دے رہے ہیں, یعنی ہمیں کالز کون کون کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کال شامل کرے جی. چلے جی, کچھ کال شامل کرتے ہیں. میرا نام ہے اریبہ فاطمہ, میں لاہور سے عرض کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو جگمگ تارے کا ٹائٹل کلام سناؤں گی. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا, پوچھیں گے سوالات غور سے سننا. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا, جگمگ 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 تارے. جزاک اللہ خیر. آمین, ماشاء اللہ. سب کہہ دیں سبحان اللہ, کہہ دیں سبحان اللہ. اور اب کہیں ماشاء اللہ. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے. جی بھائی نیکسٹ. میرا نام امید ہوا ہے, میں شاپیانہ سے بات کر رہی ہوں. بکار بھائی, میں آج آپ کو نعت سناؤں گی. جی میری الفت مدینے پر یوں میرے آقا کا روضہ مدینے میں. مدنی چینل ہمارا, مدنی چینل جگمگ تارے زندہ باد. جگمگ تارے زندہ باد. یہ آواز آئے نا, جگمگ تارے زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انہوں نے سنائی ہمیں ایک بات سنائی تھی. کنہوں نے سنائی تھی؟ نام کیا تھا؟ چلے اب آپ لوگوں نے نام یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. کال آئے گی نا, کس نے نام کیا ان کا اور کہاں سے بات کر رہی ہیں, ٹھیک ہے جی.
یہ میموری ٹیسٹ بھی ہو جائے گا, دیکھتے کون جواب دیتا ہے. چلے جی کال چلائیں. میرا نام شاہزمان ہے, میں شاہپور جہانیہ سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ, سبحان اللہ. ہاں جی, ابھی کون بتائے گا کس نے کال کی تھی اور کہاں سے کی تھی؟ جی بھائی آسیہ باجی کون تھے؟ جی نہیں یاد آ رہا. یہ تھے شاہ جہان. کون تھے؟ شاہجہاں. ہاں بھائی, یہ شاہ جہان بھائی نے کی تھی. اور کہاں سے کی تھی؟ شاہپور سے. اچھا ماشاء اللہ, اللہ پاک انہیں برکت عطا فرمائے. اور اب کیا کرتے ہیں, اب سوال جواب کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی, پھر نیکسٹ جب کالز آئیں گی تو پھر سے دوبارہ شروع ہوگا. ٹھیک ہے نصیبہ, پھر یاد رکھنا ہے کس نے کال کی ہے, کہاں سے کال کی ہے. چلے جی نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے سوال جواب. जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे. جی پہلا سوال ہونے والا ہے ہماری, کون ہے ہمارے ساتھ؟ مکی سے. ٹیم مکی سے. چلے جی ٹیم مکی بنا دے. یہ ہو گئی ٹیم مکی اور یہ ہو گئی ٹیم مدنی. چلے مقابلہ ہو جائے گا. تو ٹیم مکی کی ہیں نصیبہ باجی, یہ بتائیں سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد جو سب سے پہلے فرض نماز پڑھی جاتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ تھوڑا سا مشکل ہو گیا, چلے آسان کرتے. صبح صبح کون سی نماز پڑھتے, فرض نماز؟ اچھا کتنی نمازیں فرض ہیں مسلمانوں, ان کے نام بتا دیں. ہیں کتنی؟ 5. نصیبہ باجی کو بتانے دینا کتنی ہیں. 5 ہیں. کون کون سی ہیں؟ زور سے. پہلی واجب, دوسری شاباش, صحیح ہے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. پہلی نماز کون سی ہے صبح صبح کی؟ فجر. جی تو ان کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اب آ جاتے ہیں ٹیم مدنی کی جانب. اور ٹیم مدنی ہمیں یہ بتائیں کہ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما لگانا کیسا ہے؟ سنت. کیا ہے؟ اچھا بھی ہے, سنت بھی ہے. جی سنت ہے. ماشاء اللہ, ان کا جواب بھی ہو گیا ہے درست. اور دوبارہ آ گئے ہم ٹیم مکی کی جانب. اور اب ٹیم مکی ہمیں یہ بتائے گی 3 رکعتیں کون سی فرض نماز میں ہوتی ہیں. ٹیم مکی کے لیے تھوڑے مشکل سوال آ رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی آپیاں ہیں نا ہماری بھائی, نماز پڑھتے نا, فجر میں پڑھتے ہیں, ظہر میں پڑھتے ہیں, تو اس میں رکعتیں ہوتی ہیں. جیسے فجر میں 2 سنت ہوتی ہیں, پھر 2 فرض پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے ظہر میں ہوتی ہیں 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل. تو ایسی ایک نماز ہوتی ہے جس میں 3 رکعت فرض پڑھتے ہیں, وہ کون سی نماز ہے؟ مغرب. ٹیم مکی سے سوال ہے. مغرب. جی کیا جواب ہے؟ مغرب. جی ان کا جواب درست ہو گیا ہے, لیکن اس میں ہیلپ شامل تھی ٹیم مدنی کی. ٹیم مدنی نے پہلے بتا دیا نا, لیکن آپ سے تو سوال نہیں تھا, تو انہوں نے آپ کا جواب سن لیا. تو مغرب کی نماز میں کتنی رکعتیں فرض ہیں؟ 3 رکعتیں فرض ہیں. اور ان کا جواب بھی درست مان لیتے ہیں. اور دوبارہ آتے ہیں ٹیم مدنی کی جانب. اب یہ بتائیں کہ مسجد نبوی کس شہر میں ہے؟ مدینہ منورہ. کہاں ہے؟ مدینہ منورہ. جی قصبہ جیلانی کہاں ہے؟ آپ کیسے دوبارہ کریں, کیا جواب دیا ہماری قصبہ جیلانی نے؟ یوں کر کے بول دیا. اور ہماری قصبہ جو دوسری والی ہیں انہوں نے بتایا ہے کون سا شہر؟ مدینہ منورہ. جی, اور ان کا جواب درست ہے. جی ان کا جواب کیا ہے؟ درست. مسجد نبوی ہے مدینہ منورہ میں یا مدینہ پاک کے اندر. تو ان کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. جی بھائی نصیبہ باجی, آسیہ باجی, پھر آ جائیں آپ کے پاس. چلے آپ سے اب سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں جو رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے نا, اس میں کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ پاک پڑھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ درود پاک پڑھتے ہیں. ہاں درود پاک پڑھتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ روزہ بھی رکھتے ہیں. روزہ بھی رکھتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟
چلے اچھی باتیں بتا رہی ہیں ماشاءاللہ. رمضان المبارک کا مہینہ بھی آنے والا ہے, پتہ ہے آپ کو؟ ابھی مہینہ چل رہا ہے رجب کا. کون سا؟ رجب. ہاں, رجب کے بعد مہینہ آئے گا شعبان کا. کون سا آئے گا؟ شعبان. اور شعبان کے بعد آئے گا رمضان. رمضان, رحمتوں والا مہینہ. ماشاءاللہ. تو رمضان مبارک میں کیا کیا کرتے ہیں یہ ہماری بتا رہی ہیں. اچھی سنتیں. اچھی اچھی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں. ہاں بھائی, اچھی سنتوں پہ, سنتیں تو ہوتی بھی اچھی ہیں اور اس پہ سارا سال ہی عمل کرتے ہیں. اور کیا کیا بتایا آپ نے؟ روزے رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, درود پاک پڑھتے ہیں, اور ایک نماز پڑھتے رات کو, وہ ایک نماز ہوتی ہے خاص. روزے رکھتے ہیں. روزے رکھتے, نماز تراویح بھی پڑھتے ہے نا. اور کیا کرتے ہیں؟ نمازیں پڑھتے ہیں. 5 نمازیں تو رمضان میں بھی پڑھتے, رمضان کے بعد بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں مسجد میں ٹھہرتے آخری 10 دن میں, پتہ آپ کو؟ پورا مہینہ بھی رہ سکتے ہیں. اعتکاف کرتے. کیا کرتے ہیں؟ اعتکاف. ہاں, کیا کرتے ہیں؟ اعتکاف. کیا کرتے ہیں؟ اعتکاف. ہاں, اعتکاف کرتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں. تو ان کا جواب بھی ہو گیا ہے درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ. اب آ جاتے ہیں ہم ٹیم مدنی کی جانب. یہ بتائیے نماز پڑھنے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ وضو. کیا ضروری ہے؟ وضو. کیا ضروری ہے؟ وضو. وضو. اور وضو کیسے کرتے ہیں؟ یہ مشکل ہو جائے گا. میں تو کرتی ہوں. کرتی ہیں. چلے ماشاءاللہ. تو بہرحال نماز پڑھنے کے لیے کرنا ہے وضو. اور اسی کے ساتھ آپ کا جواب بھی درست ہو گیا. اور یہ ہمارا سیگمنٹ ہو گیا ختم. کمپلیٹ. اب کون سے سیگمنٹ کرنا ہے؟ میموری ٹیسٹ. میموری ٹیسٹ کرنا ہے؟ نہیں کرنا. کرنا ہے. کون سا کرنا ہے؟ میموری ٹیسٹ. جی, دعا کرنا ہے. میموری ٹیسٹ. نہیں, ہم تو جا رہے ہیں اچھی باتوں کی طرف. چلے جی, ہم چلتے ہیں اچھی باتیں. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے. ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ جس کا نام ہے اچھی باتیں. اچھی باتوں میں نصیبہ باجی ہمیں کیا اچھی بات بتا رہی ہیں؟ پاک پڑھنا چاہیے. کیا بتایا ہے؟ درود پاک پڑھنا چاہیے. کیا پڑھنا چاہیے؟ درود پاک. درود پاک کیسے پڑھیں گے؟ صلی اللہ محمد. سب پڑھے زور سے. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. تو اس طرح سے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں درود پاک, بچیاں بھی پڑھ سکتی ہیں درود پاک. تو درود پاک پڑھنا چاہیے. اور اب آسیہ آپ ہی بتائیں گی ہمیں کیا کرنا چاہیے. کوئی ایک اچھی بات. نماز پڑھنا چاہیے. جی, ہمیں کیا پڑھنی چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے. اور اب باری آ گئی ہماری قصبہ باجی کی. کوئی نئی بات بتائیں گی. یہ تو الگ لے کر آتی ہے نا, بالکل سوچ رہی ہیں. چلے ان سے پوچھ لے پہلے, قصبہ جیلانی سے. جی بھائی, کوئی اچھی بات, کچھ بھی نعت سنا دے کوئی. جی, پویم. کیا کہہ رہی ہیں؟ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے. جی, نصیبہ باجی نے بتایا پانی بیٹھ کر پینا کھانے چاہیے. سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. ہاں, کھانے سے پہلے بسم اللہ. بسم اللہ پڑھنی چاہیے. جی, پویم. پویم سنائیں گی. کون سی؟ بلی. زور سے بتائے نا تاکہ مجھے آواز تو آئے. باغ میں بلی. باغ میں بلی کے بچے. واہ بھائی واہ, سنیے آپ نے پویم. آتی ہے اور کسی کو آتی ہے؟ چلے پھر مل کے پڑھیں گے. چلے مل کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, شروع کریں. چلے جی, قصبہ جیلانی شروع کریں گے, ہم مل کے پڑھیں گے. باغ میں بلی کے بچے آپس میں سے کھیل رہے. ایک بچے تو بھوک لگی, ماں سے بولا امی جی بھوک لگی ہے کھانا دے. امی بولی ذرا روتے, امی بولی ذرا روتے, تھوڑی دیر میں آتی ہوں کچھ کھانے کو لاتی ہوں. یاد رہے میرا کہنا پیل کے پاس کھڑے رہنا. آئے تو ہی انجام دے, سیتے دل کھانے تو دے. بالکل بھی نہ چھانا سے ساتھ نہیں رہنا. میں چمٹا چلتے لے رہی, نمری یہ دیتے رہی. آتر بچوں سے بولی بولی
जल्दी जल्दी माँ उजन में बैठी है, खाना बिल्कुल रेडी है, याद रहे मेरा कहना पे के बाद ठहरे रहना, आए जो ये अनजान दे जी तेरे जाने तो दे, बिल्कुल भी ना जाना होते साथ नहीं जाना, हाँ समझा कल करे दे, उन्होंने ये देख करे आगर बच्चों से बोली बोली माँ उजन में बैठी है, खाना बिल्कुल रेडी है, थोड़ा सा तेज। याद है मेरा कहना पेड़ के पास ठहरे रहना, ये तो फिर रिपीट हो गई मेरा ख्याल है 2-2 दफा है। लोमड़ी आखिर क्या कहती है? और याद है आपको? याद है? मिल के तो पढ़ नहीं रही आप लोग हैं। चले एक कॉल ले ले। कॉल के अंदर भी जो है हमें एक जो है वो बच्चा है या बच्ची है, उन्होंने ये पोएम सुनाई है, उनसे सुन ले। चले जी, कॉल है तो कॉल चला दे। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद अत्तारी है। मेरा नाम मेमादियान अत्तारी है। हम दोनों भाई तुमसे शरीफ से बात कर रहे हैं। हम आज नज़म सुनाएंगे। वाह भाई वाह। डीजू डीजू रोता है, गदा गदा जो होता है, गधे के मालिक ने पाली बिल्ली एक बालों वाली। हाथ से खाना खिलाता था, गोद में उसको सुलाता था। वाह भाई वाह। बिल्ली साथ में चलती थी जहाँ जहाँ वो जाता था। गधा बेचारा इमली ने बोझ उठाता मालिक के, फिर भी रात में बेचारा बेचारा गम का मारा। घर के बाहर पूंटे से पंचर खाता था चारा। गधे ने एक दिन ये सोचा, आखिर मेरी क्या है खता। बिल्ली सबको भांति है, सोती है और खाती है, सारा काम मैं करता हूँ, वो तो बस इतराती है। गधे ने बदली अपनी चाल, बिल्ली जैसा किया कमाल। घर के अंदर बढ़ गया, मालिक पे वो चढ़ गया। सोचा मालिक खुश होंगे, लेकिन वो तो डर गया। मालिक को गुस्सा फिर आया, वो गुस्से में चिल्लाया, मुझे बचाओ, इस आफत से जान छुड़ाओ। पागल हो गया है ये गधा, इसको घर से दूर भगाओ। गधा वहाँ से भाग गया, रोते हुए ये कहने लगा, हसद जलन की मिली सजा, मैं पहले ही अच्छा था। माशा अल्लाह। अल्लाह। किसी को याद है किसने कॉल की थी? जी वाह भाई वाह। इन्होंने की थी? मोहम्मद नाम बताया था? नहीं, मेरा ख्याल है नाम कुछ और बताया था बहरहाल। और एक ये जो है वो बच्चा था और दूसरी शायद उनकी सिस्टर थी, बहन थी, दोनों भाई थे। हाँ, गुलाम मोहम्मद और अहमद अयान। अच्छा भाई, 2 भाइयों ने सुनाई थी और कहानी थी ये जो पोएम की सूरत में थी। आपको नहीं आती? अच्छा चले जी, हमने कहानी भी सुन ली, पोएम भी सुन ली, और अब क्या कर रहे थे हम? अच्छी बात सुन रहे थे ना। अच्छा भाई, अच्छी बात में अब हम कुछ अच्छी बातें बताएं। एक अच्छी बात यह है कि स्कूल की छुट्टी करने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। जी, स्कूल की छुट्टी करने के लिए हाँ, झूठ कैसे बोलते स्कूल की छुट्टी करने के लिए? मेरे पेट में दर्द, हाँ, क्या बताया नुसैबा हाफी ने? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, और पेट में दर्द नजर भी नहीं आ रहा। कहाँ हो रहा है, कैसा हो रहा है? बुखार हो तो फौरन चेक कर लिया था ना, बुखार हो रहा हाथ लगा के देख लिया, लेकिन पेट का दर्द तो पता भी नहीं चल रहा होता, तो कहते पेट में दर्द हो रहा है। और जैसे ही वैन चली जाती है पेट का दर्द भी साथ ही चला जाता, सही हो जाते, है ना। तो ये बात अच्छी नहीं है। जी प्यारे बच्चों, झूठ तो अच्छी बात नहीं होती है, तो अच्छे बच्चे बोलते, अच्छे बच्चे नहीं बोलते। इसी तरीके से नॉर्मल रूटीन में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ स्कूल की छुट्टी के लिए झूठ नहीं, और जगह भी झूठ बोलना है नहीं बोलना। झूठ बोलने वाले अच्छे नहीं होते। जी, इसी तरीके से हम जब बाहर जाते हैं ना, बाहर चलते, तो
تو ہمیں کہاں چلنا چاہیے؟ روڈ کے بیچ میں، سائڈ میں؟ سائڈ میں. کیوں بیچ میں؟ گاڑی لگ جاتی ہے. ہاں بیچ میں تو چلیں گی گاڑی، اگر ہم بیچ میں چلیں گے تو گاڑی کہاں جائے گی؟ لگ جائے گی ہمیں. ہاں ہمیں لگ جائے گی، تو ہمیں تو چوٹ لگ جائے گی نا. تو ہمیں راستے میں کہاں چلنا ہے؟ سائڈ میں. اور امی ابو کی انگلی پکڑ کے، ساتھ میں اگر کوئی بڑا ہے تو ان کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ بعض بچے کیا ہوتے ہیں ہاتھ چھڑا کے بھاگ جاتے ہے نا. ہم بھاگتے ہیں تو ہاں بھاگنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پھر گاڑی آ گئی تو سائیکل آ گئی، دھاڑ سے ہمیں لگ جائے گی، پھر ہم گر جائیں گے، چوٹ لگے گی نا. ایسے نہیں کرنا جی پیارے پیارے بچوں، ہمیں سائڈ پہ چلنا چاہیے. اسی طریقے سے کھانا کھاتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں؟ سیدھے ہاتھ سے. سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں. اور کیسے کھاتے ہیں؟ 3 انگلیوں سے. اور بیٹھ کے کھاتے ہیں، ہے نا؟ اور اپنے سامنے سے کھاتے ہیں. جی بسم اللہ پڑھ. ہاں سنت بسم کے اللہ پڑھ کے مطابق کھاتے ہیں. سنت کے مطابق بیٹھ کے کھانا چاہیے اور اپنے سامنے سے کھانا چاہیے. کہاں سے؟ سامنے سے. ایسے نہیں ادھر سے کھا رہے ادھر سے کھا رہے ادھر سے کھا رہے، بلکہ نہیں، پیٹ میں جو جگہ ہمارے سامنے ہے وہاں سے کھانا ہے. اور کیا بتائیے قصوہ نے؟ کھاتے وقت منہ سے آواز نہیں. ہاں منہ سے آواز نہیں. منہ سے کیسے آواز آتی ہے؟ ہاں ایسی آواز نہیں آنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کر کے بتایا ہے تو ایسا کرنا نہیں ہے. کتنا اچھا لگتا ہے ایسی آواز آ رہی ہو. اور نہیں لگی؟ بسم اللہ پڑھ کے کھانا. جی بسم اللہ تو پہلے بتا دی نا. تو ہم نے ایسے کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے سامنے کی جگہ سے کھانا ہے، آواز بھی نہیں آنی، اور ساری ان باتوں پہ ہم نے عمل کرنا ہے. اسی طریقے سے روزانہ درود پاک بھی پڑھنا چاہیے. کیا پڑھنا چاہیے؟ درود پاک. اور درود پاک کیسے پڑھیں گے یہ ہم بتا چکے ہے نا. مل کے ہم نے درود پاک پڑھا ہے. آہستہ آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تھی اچھی اچھی باتیں. کیا بتا رہی ہیں؟ نعتیں بھی پڑھ سکتے. جی زور سے. نعتیں بھی پڑھ سکتے. ہاں نعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں. بھائی یہاں کسی کو یاد ہے نعت؟ اچھا آسیہ باجی کو یاد ہے. کون سی نعت یاد ہے؟ آنکھوں کا تارا. آنکھوں کا تارا نام ہے محمد. اور بھائی مجھے بھی وہی یاد ہے. آپ کو بھی وہی یاد ہے. اور آپ کو کون سی نعت ہے؟ جی حسبی ربی. چلے آنکھوں کا تارا نام محمد، یہ مل کے پڑھتے ہیں. یاد ہے نا؟ دو ہماری آپیوں کو تو یاد ہے، باقی بھی مل کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ زور سے پڑھیں گے. چلیں جی شروع کریں. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، تیرا ذاکے قربان جاؤں، تیرا ذاکے قربان جاؤں، جس نے سکھایا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، والا جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. ہم نے پڑھی نعت آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں نعتیں بھی پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ ماشاءاللہ کیا بات ہے. اور اسی کے ساتھ کالز بھی لے لیتے کچھ. چلے جی کالز. میرا نام عروج ہے. آج میں آپ کو مچی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ خیر. آمین. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی کال کس نے کی تھی؟ میرا نام حیا بطور ہے. میں لاڑکانہ سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو نعت سناؤں گی. آنکھوں کا تارا نام محمد، جس کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو 2 کالز ہو گئیں. پہلی والی آپ کی کون تھی؟ خدیجہ. چلے جی ماشاءاللہ. جنہوں نے کالز کی اللہ پاک انہیں بھی سلامت رکھے. ماشاءاللہ اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، اچھی چیزوں میں
شامل بھی رہتے ہیں ایسے اچھے اچھے بچے جو ہوتے ہیں. اور اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. اور یہ کون سا ہے؟ میموری ٹیسٹ. چلے جی میموری ٹیسٹ ہے, مزے کا ہوتا ہے نا. چلے جی میموری ٹیسٹ. जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे. اور ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ. اور اب ہماری ہونے والی ہے میموری ٹیسٹ. جی, اور میموری کہاں ہوتی ہے؟ موبائل میں. موبائل میں. موبائل کے علاوہ کہاں ہوتی ہے؟ دماغ میں. دماغ میں. دیکھیں بھئی یہ موبائل کا بھی دماغ ہوتا ہے. میموری کیا ہے سمجھانے کے لیے عرض کر رہے ہیں, میموری گویا موبائل کا دماغ ہے. اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں میموری میں سیو رہتی ہیں نا. موبائل کے اندر بھی جو تصویریں وغیرہ ہوتی ہیں وہ کہاں رہتی ہیں؟ موبائل کی میموری میں. اگر موبائل کی میموری کم ہو تو اس میں کم چیزیں رہیں گی, ہے نا, زیادہ نہیں رہیں گی. اسی طریقے سے اگر ہماری میموری کم ہو تو کیا ہوگا؟ اس میں بھی کم چیزیں رہیں گی. ہماری بھی میموری ہوتی ہے نا, کہاں ہوتی ہے بھائی؟ دماغ میں. ہاں, دماغ کہاں ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے بھائی؟ سب بتا دے. دماغ. چلیں بھائی باری باری بتا دیں. کہاں ہے نصیبہ باجی دماغ کہاں ہے؟ نصیبہ باجی بتا رہی ہے دماغ یہاں رائٹ پر ہے, ادھر ہے, یہاں آنکھ کے پاس, پیچھے آنکھ سے. اور جو ہے ہماری آسیہ باجی کہاں بتا رہی ہیں؟ یہاں ادھر اوپر, تھوڑا سا اوپر ہے ان کا والا. اچھا بھائی, یہ ہماری ادھر بیٹھی ہیں. آپ کا پیچھے چلا گیا. لو بھائی ان کا پیچھے چلا گیا. کہاں؟ ادھر گدی کے پاس. پھر ہاتھ لگا کے بتائیں. یہ پھر آگے آ گیا, یہاں آنکھوں کے پاس ہے. اچھا بھائی قصوہ, یہ ہماری قصوہ جیلانی کہاں بتا رہی ہیں؟ الٹی آنکھ کے پاس. چلیں بھائی سب کا اپنی اپنی جگہ چل رہا ہے. بہرحال دماغ جو ہے ہمارے سر میں ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ سر میں. ہاں, سر کے اندر دماغ موجود ہوتا ہے, اندر ہوتا ہے. اور اس کے اندر اچھی اچھی باتیں رہتی ہیں, تو اچھی اچھی باتیں پھر باہر آتی ہیں. باہر کہاں سے آتی ہیں؟ ہماری زبان سے. اچھی باتیں دماغ میں ہوں گی تو اچھی باتیں ہاں دماغ سے نکل کے ہماری زبان سے باہر آئیں گی. اچھی اچھی نعتیں ہوں گی. دماغ میموری میں کیا رہتا ہے؟ جو ہم نعت آپ نے سنائی ہے کہاں تھی ہماری میموری میں؟ نعت یاد تھی اسی لیے سنائی نا آپ نے. اچھی باتیں آپ کو یاد تھیں اسی لیے سنائی. تو ہمیں اپنی میموری بھی اچھی رکھنی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر میموری اچھی نہیں ہوگی تو ہم یہ باتیں بھول جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم پوچھیں گے سنائے, تو ہم سوچ رہے ہوں گے ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے. تو اب میموری کا ٹیسٹ ہونے والا ہے, اور اس میں ہم کچھ جانوروں پرندوں کی آوازیں سنائیں گے, اور دیکھتے ہیں کہ کون بتاتا ہے یہ کس کی آواز ہے. ٹھیک ہے جی, اور چلے جی پہلا جانور یا پرندہ کون سا ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. شیر. شیر. قصوہ باجی کہتی شیر, اور نصیبہ باجی کیا کہہ رہی ہیں؟ شیر ہے. جی بھائی ڈاگی. ڈاگی. ایک نے کہا ڈاگی. کیا ہے؟ ڈاگی. زور سے. ڈاگی. ڈاگی ہے. دیکھیں غور کر لیں, ابھی بھی آ رہی ہے آواز. شیر. شیر. شیر نہیں ہے یہ ہے بھالو. کون ہے؟ بھالو. ہاں بھالو, ریچھ. اس کی آواز نارملی سنی بھی نہیں ہوتی نا بچوں نے, اسی لیے کنفیوژن ہو گئی. تو بہرحال یہ تھا بھالو. ٹھیک ہے جی, چلے جی اب چلتے ہیں اپنی نیکسٹ آواز کی طرف. اب کون آ رہا ہے ہمارے پاس؟ بلی. 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 کون ہے یہ ہے؟ بلی. بلی. بلی کیا کھاتی ہے؟ دودھ. دودھ کھاتی ہے. دودھ پیتی ہے. اور کیا کرتی ہے؟ پانی پیتی ہے. پانی پیتی ہے. پانی بھی پی لیتی ہے. چلے جی بلی کا بھی خیال رکھنا ہے. چلے نیکسٹ کون سا جانور آ رہا ہے اب ہمارے پاس؟ اب تو کوئی پرندہ ہے. کون ہے؟ کوا. کوا ہے یہ. کوے کی آواز سنی بھی ہوتی ہے اس لیے جلدی سے بتا دیا گیا یہ کوا ہے. کوا بھی آ گیا. اب کون آ رہا ہے؟ چڑیا ہے. چڑیا. دیکھ لیں دوبارہ بھائی, آواز دوبارہ سنائیں. یہ چڑیا ہو گئی. چیل. یہ ہے چیل. چیل کی آواز تھی. اب کون آ رہا ہے ہمارے پاس؟ سب سے پہلے آواز آئی ہے ہماری نصیبہ کی کہ یہ کیا تھا؟ ایلیفینٹ تھا. اور اب کیا آ رہا ہے بھائی؟
घोला घोड़ा 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 घोड़ा, जी क्या है? घोड़ा घोड़ा। घोड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हॉर्स हॉर्स। घोड़ा भी कितनी अच्छी चीज होता है ना। घोड़े पे क्या करते हैं? सवारी हाँ, ये भी अल्लाह पाक की एक नेमत है। घोड़े पे सवारी करते हैं। और घोड़ा कैसे चलता है? बहुत तेज, है ना, तेज दौड़ता है मारता है, जी, चलान भी मारता है, छलांग भी मार लेता है। और क्या कर लेता है भाई? ऊपर होता है, ऊपर भी हो जाता है। कैसे हो जाता है? हाँ, वाह भाई वाह, घोड़े के बारे में पता है। क्या करता है? नीचे भी बैठे होते हैं, नीचे भी बैठ जाता है, ऊपर भी हो जाता है। तो ये सब चीजें किसने बनाई हैं? अल्लाह पाक, हाँ, किसने बनाई हैं? अल्लाह पाक। अल्लाह पाक ने। इन जानवरों के भी बहुत सारे फायदे हैं, ये सब अल्लाह पाक ने हमारे लिए बनाया है जी। और कोई है जानवर हमारे पास जो आ रहा हो? अब कौन आ रहा है हमारे साथ? कोई नहीं आ रहा? हाँ, आगे। कोयल कौन है? कोयल कोयल जी, ये प्यारी सी है कोयल। कितनी अच्छी आवाज है ना इसकी। अच्छी होती है? कैसी होती है? निकाल के बताएं नाद भी है, जी। एक नाद भी है, कोयल पे कलाम भी है। हाँ, आवाज कैसी होती है? कू करके ना, है, इतनी अच्छी सी आवाज होती है। तो हमें भी अच्छी अच्छी आवाजें निकालनी चाहिए। चले जी, कैसी होती है नुसैबा? हाँ, कू कू। चले जी, और कौन सा है परिंदा? ये कौन है? सोच में है। शेर है ये? कबूतर कबूतर है? कबूतर सोच लें, शेर कबूतर। कबूतर शेर ऐसे कब बोलता है? ये कौन सा वाला शेर है? ये तो बहुत कोई कमजोर शेर होगा, कबूतर उसको खाने पीने को नहीं मिल रहा होगा। ना, शेर तो जोर से क्या करता है? कबूतर फाड़ता है ना। कबूतर ये क्या है? कबूतर है। कौन है भाई ये? कबूतर कबूतर है। और कौन है हमारे पास? गाय बकरी गाय बकरी बकरी जी। ये था बकरा बकरा या बकरी की आवाज है। और इसी के साथ हमारा ये मेमोरी टेस्ट भी हो गया है कंप्लीट। वैसे कोई ये बताएगा बकरी के क्या फायदे हैं? बकरी से हम क्या करते हैं? गोश्त खाते हैं, हाँ, बकरी का गोश्त भी खाते हैं और बकरी को चलाते हैं, दूध भी होता है। और बकरी को चलाते चलाते भी हैं। कुर्बानी के दिनों में बकरा बकरियां आती हैं घरों पे, तो उसको घुमाते भी हैं। बच्चों को तो यही बहुत बड़ा फायदा है। हमारे कल बकरी आई थी, उसको कल ही काटते हैं। बकरी को काट के उसको खाते भी हैं। तो ये अल्लाह पाक की नेमतें हैं। और अब हम चलते हैं एक दुआ की तरफ, और हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है दुआ। दुआ। जगमग 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 तारे जगमग तारे। जी, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है दुआ। दुआ हमें करनी चाहिए, और हम दुआ मांगते हैं अल्लाह पाक से, है ना भाई? अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं। और मुख्तलिफ टाइम्स की दुआएं होती हैं। घर से निकलने की भी दुआ होती है, घर में आने की भी जाने की भी दुआ होती है, खाना खाने की भी दुआ होती है, पानी पीने से पहले भी पढ़नी चाहिए दुआ, पानी पीने के बाद भी दुआ पढ़नी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी दुआएं होती हैं। आज हम आपको जो दुआ बताने वाले हैं वो ये है कि जब हम किसी क्या दावत पर जाएं, किसी क्या कहाँ जाएं? दावत क्या होती है भाई नुसैबा? क्या होती है? मिलाद की भी दावत होती है ना? मिलाद होता है और उसके बाद आखिर में खाने को भी मिलता है ना, बिरयानी वगैरह भी होती है। जब दावत पे जाएं तो दावत के एंड पर हमें एक दुआ पढ़नी चाहिए। आइए आज वो दुआ हम आपको याद कराते हैं। वो दुआ क्या है सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्की मन सकानी। ठीक है, चले अब पढ़ लें इसको एक दफा मिलके पढ़ें। अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्की मन सकानी। जी, हमारे प्रोग्राम का टाइम हो गया है कंप्लीट, लेकिन दुआ तो हमने भी एक ही दफ़ा पढ़ाई है और दुआ भी थोड़ी लंबी है। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम जगमग तारे ख़त्म हुआ, लेकिन कल संडे है और कल भी ये प्रोग्राम फिर आएगा। तो आप देखते रहिए प्रोग्राम जगमग तारे, किड्स मदनी चैनल देखते रहिए और हमें दुआओं में याद रखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना, सोच समझ के जवाब है चुनना। जगमग तारे जगमग 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 तारे, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया।